Салом алейкум, бачаҳко, духтарако. Мо имрӯз омадаем дар студияке дар бораи телефонҳои нав барои шумо гап бизанем, фарқияти телефона бибинем ки иш дар чӣ беҳтара, баъд дар охирон хулосаи худмонро бирорем ки кадомша бигирем. Инак мо имрӯз санад мекунем Redmi Note 7 баъд Samsung Galaxy A7. Чӣ хеле ки шумо медонед, производствои Redmi Note 7 хитой аст, ай Samsung бошад бо 2018 ҳамаш блокҳои инги аст. Ҳадди тара мо сравният мекунем, итокша мебарем. Everybody's got a story to tell. They're gonna tell it, so I might as well. I carry my heart in my hand, carry my heart in my hand. This is who I am. This is who I am. I carry my heart. I carry my heart in my hand. Инак мегзарем ба Samsung Galaxy A7. Samsung Galaxy A7 чӣ хеле ки шумо медонед, 6.6 Super AMOLED качествои экрана, безграничный экран дора, баъд ҳама чизе ки бисёри одам маҳкуш дага, сета камера дора. Основной камераш 24 мегапиксел, дополнительныш 5 мегапиксел плюс 8 мегапиксел сурат мегирад, фронтальный камераш 24 мегапиксел, 64 гиг памят дорад, оперативный памяташ 4 гигай, 3300 ампер бақувватии батарея, то 512 гигабайт CD картара поддержка мекунад, SD карта, поддержка кнопок, это ҳаматон медонед. Redmi Note 7 боша, оперативная памяташ 4 гиг, 64 гиг памят дорад, двута камера дорад ки основной камераш 48 мегапиксел, дополнительный памят, дополнительный камера дигариш 5 мегапиксел, безграничный экран, 1.6, бақувватии батареяш 4000 ампер, Snapdragon 606, стеклянный корпус, Type-C зарядник, ҳамаша поддержка мекунад ки ҳозир мо оиди ҳадди телефонроҳӣ карда гап мезанем. Samsung Galaxy A7. Телефонча сета камера дорад, чӣ хеле гуфтем, ба основной камераш 24 мегапиксел, дополнительный памят, Samsung Galaxy A7 чӣ хеле ки мо дар шумо гуфтем, телефон се камера дорад, основной камераш 24 мегапиксел, дополнительнаш 5 мегапиксел, баъд дополнительнаш 8 мегапиксел ки ҳар китаи основной роли хушта боз мекунад. Основной камераш барои гирифтани суратҳои простой, дополнительный камераш барои хира кардан, баъд дигараш дар шаби рӯшан сурат гирифтан аст. Samsung Galaxy A7 чӣ ки гуфтам, дуюмаш 64 гиг памят дорад, оперативный памяташ 4 гиг, качествои экран Super AMOLED, качествои экранаш Super AMOLED, поддержка кнопок 112 гига, CD картара поддерживать мекунад, фронтальный камераш 24 мегапиксел, LED вспышка дорад. Чӣ хеле ки мебинем нисбат ба дигар Samsung-ҳои 2018 аз ҷумла A8 Type-C поддержка будак, вале дариҷа Type-I, якта колонка iPoyon, отпечатка палец iBar мешавад ки бисёри одамон дар ҳамин чиз интерес надоранд, ки шахсан камтарак безеба, ки ҳам кнопкаи блокировка, баъд ҳам отпечатка пальцев и камтар телефонда надорад. Хай корпусуш стеклания, SIM картара поддержка мекунад, отдельный слот барои флеш-карта дорад. Samsung Galaxy A7 телефон вроде дизайнаш 100%, фақат сабука нисбат ба А6 Plus, бисёр давоми гапа мегам, ба хотири чӣ ки ба хотири корпуси стекляние дар оҷа омадаги корпуси металлический. Redmi Note 7 дар соли 2019 бояд беҳад ҳақиқатан дар фарқ дорад нисбат ба любойаш.
نسبت به любой Note 6 Pro Snapdragon 660 هم در هم در Note 6 Pro هم در Mi 8 Lite ولی در اینجا باور کن دیزاینش در گرد ولی در اینجا دیزاینش نیشتگی بعد اومده اگر گنده دست در удобный استیکلیانی корпус Type C وقت شب خوبی شر نیست باید یا روز کنم دروغ سیخش بکن تموم 100% میشه اپا انا یک навовари мини пульт هم هست بود در اینجا اومده یک کل برای ناوشنیک отдельный слот یکون در کار نمیشه با مثال می 8 که را через переходник استفاده بله تلفنچه Snapdragon 660 داره камераش نچخش مو دیدین در روی اکران اینجا صورت گیستگی صورت رو نشون میده بعدم با ویدیوش نهاز با میگذاریم در سیستم ویدیو مو داشمون نشون میدیم که کدومش از فوکوسیروفکاش سوستره در این ویدیو دیدیم که فوکوسیروفکای ردمی نسبت به سامسونگ کمتر بزرگتره خب با میگم کاش کنه در اینجا سوپر امولد اومده با همین خاطر تلفنچه زوره با همین خاطر کامراش توزاتر نسبت به این صورت میگیره این از صورت ها هم شما خودتون دیدین اگر پیشم بکنیم دیدین خیلی سامسونگ سوستر نسبت به نسبت به باتری که یدیستی پریموشش که نسبت به Samsung Galaxy A7 دارای بخواتی باتریش است پروسسور بعد در جا گفتم اون میدمشه بلوتوث با ورژن 5 که در سامسونگ 4 در جا 5 نمیشه به خاطر که هنگام بلوتوث خط موزیک پاستن این дополнительно برای شما یوری میرسونه که همون چند اتوماتیکی через наушник موزیک را گوش کنید شما ما گفتیم که در تلفنچه پلاسماس دیدن نمیشه ولی کمتر اکثر استعمالش دیم در اینجا کمتر پلاسماس های корпусش خیلی استیکلانیه Gorilla Glass качество екранش اومدگه هنگام بازی کردن دم خیلی با مثل پیشتر گفتم که تلفنچه با قوت تلفن بسیار اجازه که باتریش هم با قوت باشه ولی در ردمی نوت 5 استفاده میکنه برای که سیستم پروگراموی کمتر بسیار در همین اساس ضرورت این نسبت به ردمی نوت 5 تستر بود میشه اینم با اینو بعد بگیریم 4000 آمپر مانور نداره که تلفنش مدت هفته میبره خلاصه گپ برای من شخصا چی معقوله بیشتر تلفن ردمی به خاطر چه که дополнительные فونکسیون دارن اول ردمی 5 پلس میگفتن یک تا کامera داشته میگفتن پورتریت صورت نمیگه لیک دو سه بار ابدیتش کردیم پیداش در پورتریت هم پیدا شد اسکنر لیتش هم پیدا شد همش 100% ما شخصا خودم با شما پیشنهاد میکنم که بگین ردمی نوت 7 خیلی